Obloge od kupusa za vene, grudi i zglobove. Kupus se u narodnoj medicini koristi iz polja u vidu obloge od kupusa za različite namjene, otoke, gnojna i bolna mesta. Oblažu se listovima kupusa vene na nogama, grudi ili dojke u slučaju upale, čir na koži i otekli zglobovi. Iako su se obloge od kupusa nekada mnogo više koristile nego danas, to su efikasni narodni lekovi. Moguće je da nove generacije i ne znaju da su obloge od kupusa upotrebljive kao prirodni lek, pa zato govorimo o tome kako mogu da se upotrebe listovi kupusa s polja. Danas je poznato lekovito dejstvo kupusa, ali usmereno više ka unutrašnjoj upotrebi ove namirnice u vidu salate od kupusa koja obiluje vlaknima i C vitaminom, čorbe od kupusa za mršavljenje, sok od kupusa za želudac, kiselog kupusa itd. Obloge od listova kupusa za proširene vene na nogama. Jedan od najpoznatijih prirodnih lekova za upaljene i proširene vene na nogama je kupus. Potrebni su sveži, krupni i neoštećeni listovi kupusa koji se operu i odstrane im se velike žile. To se radi da bi listovi bili upotrebljiviji i da bolje prijanjaju. Da listovi omekšaju malo i opet da bolje prijanjaju, mogu se razvaljati oklagijom ili običnom flašom. Neko ih čak blago izlupa kuhinskim čekićem. Takvi listovi su pogodni za upotrebu i njima se oblaže obolelo mesto, odnosno vene na nogama. Da bi listovi ostali na mestu, treba ih učvrstiti čarapom ili lastišem. Obloge od kupusa za vene držati nekoliko sati, a onda ih zameniti sa novim listovima kupusa. Već u početnoj fazi lečenja može se osjetiti olakšanje. Neprijatnost u vidu otoka i peckanja polako će da prolazi. Dugotrajna upotreba može značajno da pomogne kod upaljenih vena na nogama. Obloge od kupusa za upaljene dojke i mastitis. Kod problema sa laktacijom u vidu upaljenih dojki usled mastitisa, stari narodni lek su obloge od kupusa. Neki kažu da uspešno otklanjaju i ciste na dojkama. Obloge od kupusa se također koriste i u slučaju prepunjenosti grudi, odnosno povećanog dotoka mleka kao i za prestanak dojenja. U slučaju infekcije hladni listovi kupusa stavljaju se direktno na grudi. Ovdje je novina što se listovi hlade, ali ako postoji neprijatnost, onda koristiti listove sa sobne temperature. Obloge od kupusa za dojke se naravno učvrste sa grudnjakom. Listovi se menjaju po potrebi na svakih sat vremena. Moguće je da će se javiti smanjenje u snabdevanju mlekom, pa ako imate malo mleka ne bi trebali koristiti listove kupusa. Ukoliko se primeti crvenilo ili osip, što bi moglo da ukaže na alergiju, treba prestati sa upotrebom obloga. Obloge od kupusa za čir na koži. Kupus se odavno koristi u lečenju čira na želucu, ali upotrebljava se i za čireve na koži. Ovdje je postupak takav da se list kupusa vrlo kratko popari u ključaloj vodi, pa potom prohladi. Na mesto na koži gdje je čir stavlja se list kupusa koji se učvrsti gazom ili flasterom, a onda on polako izvlači gnoj i zaceljuje ranu. Na neki samo sebi svojstven način kupus ubrzava sazrevanje čira i efikasno izvlači gnoj iz čira. Ovaj postupak ponoviti 2 puta na dan, svaki dan dok čir ne prođe. Obloge od kupusa za otoke i zglobove. U slučaju oteklih i bolnih zglobova kao i reumatskih oboljenja zglobova, obloge od kupusa su pokazale zavidnu delotvornost. Potrebno je da se listovi kupusa pripreme, pa čak malo i nožem da se naseckaju, ne bi li pustili sok. Onda se ovim listovima oblažu bolni zglobovi. Potom ih treba učvrstiti najlonom ili providnom folijom, a preko toga po potrebi
Ako je reuma, još utopliti zglobove vunenim čarapama, šalom ili rukavicom. Mijenjati obloge na svaka 4 sata tako što ćemo stare listove kupusa zameniti novim i svežim. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.